Kuya versus Pimpoy Amarga. Oy! Hala ka, nakauna gyud si Boss Pimpoy Amarga mga idol. Mga idol, this is exclusive Don Pedro final. Ayan na. Wow! Oh, oh. Woo! Oh! Grabe nga pagpakanay mga idol. Woo! 5 laps. Kinsa na yung nag-una idol? Bun si Kuya. Alright, Bun si Kuya. Followed by Pimpoy Amarga. Woo! Alaga ka na. Wow! Wow! Big kabasan. Oy, CJ. Oy, Plong. Wow! Kakulba bagyo kay ato. Grabe ka mga werpa kayo mga idol. Bakbakanay to the max yun mga idol. Ayan na. Si Bon si Kuya versus Pimpoy Amarga. Allah. Bakbakanay. Ayan na. Wow! CJ ka na. Plong. Woo! Hala, mawerpa tayo mga rider na to mga idol. Hala, bakbakanay Bon si Kuya versus Pimpoy Amarga. Oy! Hala ka, nakauna gyud si Boss Pimpoy Amarga mga idol. Hala, bakbakanay. Wow! Wow! Oy! Ala CJ! Hala ka, nauna ni Boss Plong. Si CJ. Woo! Grabe ka mga werpa kaya tong mga rider mga idol. Ayan na si Boss Pimpoy Amarga followed by Bon si Kuya. Kisa man ang ikatulong agalon? Tuti? Tuti Malyaw? Ala ka! Wow! Woo! Woo! Ala! Kana! Bakbakanay yun! Ala ka! Kana! Wow! Grabe! Plong-plong ba eh? CJ! 8-9! Wow! Kisa tong last agalon? Katong nagpuna karon? Kring-kring. Ha? Kring-kring. Kring-kring! Takbo mo. Si Kring-kring Takbubo. Naunahan niya si Boss CJ Idnay mga idol. Alright, maura ka to og daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan. Shout out Bus Agalon. Pusing agalon.